संस्कृति नाटक संगीत रे सार को अगाध पांडित्य कहले अत्युक्ति हबो नहीं सेथिरे भी सार बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व अछंती तो आजिरो आमर बहुत सुंदर विषय वस्तु आजिर विषय वस्तु है स्वाधीनता संग्राम रे संबलपुर रो भूमिका आमे तो समस्ते संबलपुर रो सुरेंद्र साय कुंजल सिंह माधव सिंह हटे सिंह उज्जवल साय को बाबद रे जानी छु आउ ता बाहरे भी आमर किछि किछि जगह रे स्टैच्यू अछि संबलपुर रो जेमति नरसिंहपुर स्टैच्यू अछि चंद्रशेखर बेहेरा स्टैच्यू लक्ष्मी नारायण मिश्र को स्टैच्यू तो सेमानकर बहुत अवदान अछि हमर संबलपुर रो लोक मानकर सेही लोक माने विशिष्ट व्यक्ति जो माने कि हमर स्वाधीनता संग्राम रे संश्लिष्ट होई संबलपुर लोकंक पई परिशेष रे हमर देश पई बहुत लड़ीचंती एवं परिशेष रे स्वाधीनता प्राप्ति करचंती तो आज आमे सत्यनारायण ठाकुर सान कठु के सुनिबा भला भाबरे सुनिबा जे कि कोन हमर संबलपुर लोकंकर कोन अवदान थिला स्वाधीनता संग्राम रे किपरि से माने योगदान करथिले परिशेष रे किपरि स्वाधीनतार स्वाद हमकु चाखिबार सुयोग दैथिले सर सत्यनारायण ठाकुर सान को मु निमंत्रण करिवि हमर विवेकानंद लोक संसद संबलपुर शाखा तरफ आज तांकर अभिभाषण प्रदान कर ठाकुर सर धन्यवाद मैडम विवेकानंद लोक संसद संबलपुर शाखा तरफ आयोजित आज विशेष कार्यक्रम स्वाधीनता संग्रामी मान प्रति समर्पित संबलपुर स्वाधीनता संग्राम रे को टिके वॉइस टा टिके को माने सर टिके आपनकर आवाज टा टिके बढ़ू के साउंड टा सर टिके बढ़ाबे बेले सुविला वर्तमान सुविला की हां एबे सुविला सर तो भारत एक प्राचीन राष्ट्र ए राष्ट्र जिते गुणगान कले मध्य कम हेब समग्र विश्व रे जो केतोटी सभ्यता प्रथमे गढ़ी उठितिला तद मध्य भारत गोटे तेणु आम अनुमान करि पारुथबा जे भारत सभ्यता संस्कृति परंपरा ऐतिह्य तथा धर्म एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में समग्र विश्व में वर्चस्व बजाय रखी एवं वर्तमान मध्य भारत आगे आगे जाऊ किंतु भारतर इतिहास जो आम देखू आम देखा पाऊ जे यह अत्यंत घटना बहुल केतेबेले किए यहाँ को आक्रमण करती केतेबेले किए यहाँ को शासन करती तार हिसाब किताब यदि करवा बहुत समय जीव किंतु आमे निर्दिष्ट बिंदु को आसीबा ताहला संबलपुर रे स्वाधीनता संग्राम बा स्वाधीनता संग्राम रे संबलपुर अवदान स्वाधीनता संग्राम आमे विशेष भाव में कही था इंग्रेज मान विरुद्ध रे जो संग्राम चली था सेटा को आमे विशेष भाव में ग्रहण करूँ आउ से अनुसार आलोचना कर तेणु ता उपरे वर्तमान आलोचना करवा ब्रिटिश साम्राज्यवाद विरुद्ध रे भारतर समग्र अंचल रे स्वाधीनता संग्राम जो बिगुल बाजी थिला ताहा ओडिशा रे मध्य देखा देइथिला एवं ओडिशार पश्चिम प्रांत रे मध्य स्वाधीनता संग्राम दुंदुभी बाजी यह समग्र भारत को निनादित करिथिला एही संग्राम से जो माने निजर अवदान देइथिले योगदान देइथिले बलिदान देइथिले कारावरण करथिले समस्त को मोर भक्तिपूत नमस्कार ज्ञापन करुछि एवं निजको गर्व अनुभव करुछि जे तांको विषय रे किछि कहबार सुजोग मते विवेकानंद अनुष्ठान पक्षर प्रदान करा जायछि स्वाधीनता आंदोलन को एक नूतन दिग्दर्शन देवारे संबलपुर अवदान गारी मामय जो केते जन निष्ठापर सच्चरित संग्रामी संबलपुर अंचल देखा जाती प्रथमे आम भितर रत्नकुमारी रानी रत्नकुमारी नाम नहीं पार रानी रत्नकुमारी ऊनविंश शताब्दी आरंभ में संबलपुर रे राजनीतिक अस्थिरता मध्य
ମରାଠା ମାନଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁର ଅଧିକାର କରିବାର ପ୍ରୟାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ମରାଠା ମାନଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁର ଅଧିକାର କରିବାର ପ୍ରୟାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମ କରି ସେ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଏପରିକି 1800 ମସିହାରେ ମରାଠା ମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଧିକାର କଲା ପରେ ମରାଠା ଶାସକ ଖୁବ ସିଂ ସହଯୋଗୀ ହୋଇ ମରାଠା ଶକ୍ତିକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ଏହି ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଓ ପୁତ୍ର ମରାଠାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଲେ। ଶେଷରେ ରାଣୀ ରତ୍ନକୁମାରୀ ରାଜ୍ୟରୁ ନିର୍ବାସିତ ହେଲେ ଏବଂ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ମରାଠା ମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଥିଲେ। ଏହା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି। ଐତିହାସିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅବଦାନ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। 1857 ମସିହା ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ 1827 ମସିହାରେ ପରାଧୀନତାର ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଛିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କେତେ ଜଣ ସଂଗ୍ରାମୀ ନିଜର ଅସାଧାରଣ ବୀରତ୍ୱ ପରାକାଷ୍ଠା ତଥା ସାମରିକ କୃତିତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାକୁ ମୁଖରିତ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ ଅନ୍ୟତମ। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ବିଦ୍ରୋହରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂଙ୍କର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଓ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ତଥା ବିଦ୍ରୋହ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଚେତନାକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପରେଖ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଚେତନାକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଚୌହାନ ରାଜା ଛତ୍ରସାୟଙ୍କ ବଂଶଧର ରଣଜିତ ସିଂଙ୍କ ପୁତ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ 1829 ମସିହା ଜୁଲାଇ 23 ତାରିଖରେ ପଦ୍ମପୁର ସ୍ଥିତ ଗୋଦାମ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ବ୍ରିଟିଶ ସମର୍ଥିତ ରାଣୀ ମୋହନ କୁମାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ। ଖରିଆରର ରାଜା କୃଷ୍ଣ ରାୟ ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ନ ପାରି ଭୟରେ ବରଗଡ଼ଠାରେ ଠାକୁର ଅଜିତ ସିଂଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ। ଇଂରେଜ ଶାସକଙ୍କ ଚେତାବନୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ଠାକୁର ଅଜିତ ସିଂ ଉଭୟ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କୁ ରାଣୀଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ନ କରିବାରୁ 1832 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ରାୟଗଡ଼ ରାଜାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବରଗଡ଼ ପ୍ରବେଶ କରି ଅଜିତ ସିଂଙ୍କୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ ୱିଲକିନସନ୍ ବରଗଡ଼ ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରି ଅନୁଗତ୍ୟ ପାଇଁ ତାହା ରାୟଗଡ଼ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। 1933 ମସିହା ଜୁନ ମାସ 3 ତାରିଖ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ଭାତୃଜ ମେଘା ରାୟ ଓ ମେଦିନୀ ରାୟଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଧନୁପାଲିରେ ଆତର୍କିତ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରି ରାଣୀଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ବହୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହସ୍ତଗତ କରିପାରିଥିଲେ। ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ହଗାନ ଏବଂ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ପ୍ରିଙ୍କ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଅଧିକ ସୈନ୍ୟ ଆସି ନ ପାରିବାରୁ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନେ ଫେରି ଆସିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ହଗାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣରୁ ସମ୍ବଲପୁର ତ୍ୟାଗ କରି ଜୁନ ମାସ 6 ତାରିଖ 1833 ମସିହାରେ ହଜାରିବାଗ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ ୱିଲକିନସନ୍ 1833 ମସିହା ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖରେ ନିଜର ତୋପ କମାନ ସହିତ ସମ୍ବଲପୁର ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଫଳରେ ବାମଣ୍ଡା ରାଜ୍ୟକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଇଂରେଜକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଜୁଲାଇ 17 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ରାଣୀଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସହ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେଲା। ପରିଶେଷରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ, ଶିକ୍ରୁ ଜମାଦାର ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ବନ୍ଦୀ ରୂପେ ଜୁଲାଇ 22 ତାରିଖରେ ୱିଲକିନସନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଜଗବନ୍ଧୁ ବାବୁ, ଡମ୍ବୁରୁ କନ୍ଧ, ବିଶ୍ୱାଳ ବଳ କନ୍ଧ, ସୋମନାଥ କନ୍ଧ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ବିଦ୍ରୋହୀ ନେତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇ ସମ୍ବଲପୁର ଅଣାଯାଇଥିଲା। 1857ର ବିଦ୍ରୋହକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ରୋହ। ଏହି ବିଦ୍ରୋହରେ ଆମେ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ, କାଞ୍ଚିଆ ତୋପେ, ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ, କୁମର ସିଂ ଆଦିଙ୍କ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ନେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଭୁଲିଯାଏ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ, ଯିଏକି ନିଜର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଭାରତ ମାଟି ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଚାର କରି କେତେକ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ଯେ କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ତେବେ ଦେଖିବା ଯେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ରାଜା କିମ୍ବା ରାଣୀ, ସେମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ
ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସ୍ୱାଭିମାନର ଲଢ଼େଇକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ବି ଲଢ଼ିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ ଆଉ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ତାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସେ ଘେଷ ପରିବାର ବର୍ଗ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଜମିଦାର ଏବଂ ସାଧାରଣ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ ଚଳେଇଲେ ତାହାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। 1857 ସଂଗ୍ରାମ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଓ କୌଶଳ ଯୋଗୁଁ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଜାତୀୟ ସଂଗ୍ରାମ ଭାବରେ ସୁପରିଚିତ। ଆଉ ଏହି ସଂଗ୍ରାମରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ନାମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ 35 ବର୍ଷ ଏବଂ ଶେଷରେ ଅସିରଗଡ଼ ଦୁର୍ଗରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ରୋହ ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ 1833 ମସିହାରେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ଇଂରେଜଙ୍କୁ ହଟାଇ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ସେମାନଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଥିଲା। ସେ ରାଜଗାଦୀ ପାଇବା କଥା କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କୁ ରାଜଭାର ନ ଦେଇ ବୃଦ୍ଧ ନାରାୟଣ ସିଂଙ୍କୁ ରାଜଭାର ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ମାତୃଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁରର ହଜାର ହଜାର ଆଦିବାସୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ବିଦ୍ରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଲଖନପୁରର ଗଣ ଜମିଦାର ବଳଭଦ୍ର ଦେଓଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଘଟଣା। ସେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ତାଙ୍କରି ଅନୁଚର ଏବଂ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହିତ ପାର ପାହାଡ଼ର ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ଠାରେ ଏକତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଓ ବଳଭଦ୍ର ଦେଓଙ୍କ ନିର୍ଭୀକତା ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିରାଟ ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ରୋହ ବିଫଳ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ଯୁଦ୍ଧରେ ବଳଭଦ୍ର ଦେଓ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ପୂରାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ପରେ ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ସ୍ୱରୂପ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଇଂରେଜଙ୍କ ଅନୁଗତ ଏବଂ ଗୁପ୍ତଚର ରାମପୁର ଜମିଦାର ଦୁର୍ଜୟ ସିଂଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ରାମପୁର ଜମିଦାରୀ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୁର୍ଜୟ ସିଂ ଓ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଇଂରେଜ ବାହିନୀର ସମ୍ମୁଖରେ ଭୀଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିନଥିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। ପାଟନା ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ସମ୍ବଲପୁର ବୁଢ଼ାରଜା ଠାରେ ଯାହାକୁ ଦେଉରିପାଲି ବୋଲି କୁହାଯାଏ 1840 ମସିହାରେ ଇଂରେଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରବଳ ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ପରିଶେଷରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ନିଜର କାକା ବଳରାମ ସିଂ ଏବଂ ଭାଇ ଉଦଣ୍ଡ ସିଂ ସହ ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ ଆଜୀବନ ବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାର ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରି ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ରାଜା ନାରାୟଣ ସିଂଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ରାଜସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। 1857 ମସିହାର ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଦୁନ୍ଦୁଭି ବାଜିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଯେମିତିକି ଘେଁ ଜମିଦାର ପରିବାରର 3 ଭାଇ ହାତୀ ସିଂ, କୁନ୍ଦଲ ସିଂ, ଐରୀ ସିଂ, ବୈରୀ ସିଂ, ଲଖନପୁର ଜମିଦାର ବଳଭଦ୍ର ଦେଓଙ୍କ 3 ପୁତ୍ର କମଲ ସିଂ, ନୀଳାମ୍ବର ସିଂ ଓ ଖଗେଶ୍ୱର ସିଂ, ଜୁଜୁମୁରାର ମଧୁ ଗୌନ୍ତିଆ, କୋଲାବିରାର କରୁଣାକର ଗଡ଼ତିଆ, ସୁନାଖଣ୍ଡର ନାରାୟଣ ସିଂ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଗଜରାଜ ସିଂ, ମୁହ୍ନା ଦେୱାନ, ଫତେହ ସିଂ, ମୋହନ ସିଂ, ସାଲିଂରାଜ ବରିହା ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୋଲ, ବିଂଧାଲ, ଗଣ୍ଡ, ଶବର ଏବଂ ଏପରିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। 1857 ସାଲର ବିଦ୍ରୋହ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ଥିଲା ଏହା ଆଜି ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ିବା ତାହା ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ତାହାକୁ ଲୋକମାନେ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ଭାରତର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ବ୍ୟାପିଥିଲା ଏବଂ କିଛି ସଂଗ୍ରାମୀ ସେଥିରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ଭାରତୀୟମାନେ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ ତେବେ ଆମେ ହୁଏତ ସେହି ସମୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଇତିହାସ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ନେଇଥିଲା। 1858 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦମନ ଲୀଳା ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶମିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆହୁରି ଚାଲିଥିଲା 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ 1864 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ନିଜ ସହଯୋଗୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଂରେଜ ଶକ୍ତିକୁ ଭୂକ୍ଷେପ ନ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ରୋହ କରି ଇଂରେଜ ଶକ୍ତିକୁ ହତଚକିତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରି ପକାଇଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିଭୀଷିକାମୟ ନୀତି ସେଥିପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରାଗଲା। ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ଧରି କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା। ପାଟଣାର ରାଜା ହୀରା ଚକ୍ରଧରଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ ତାଙ୍କରି ସାହାଯ୍ୟରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭାଇ ଉଜ୍ଜଳ ସାଏଙ୍କୁ ଧରି ବିନା ବିଚାରରେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା। ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଭେଡ଼େନ ଆକ୍ରମଣ କରି ଜମିଦାରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଖର୍ସଲ ଜମିଦାରଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇ ଦିଆଗଲା। ଗେଁସ ଜମିଦାରଙ୍କ ଭାଇ ବୈରୀ ସିଂଙ୍କୁ ଏବଂ କୋଲାବିରା ଜମିଦାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା। ବରଗଡ଼ ଜମିଦାରୀ ଲୋପ କରି ତାକୁ ରାୟଗଡ଼ ସହିତ ମିଶାଇ ଦିଆଗଲା। ଖଡ଼ିଆର ଏବଂ ଗାଙ୍ଗପୁର ଜମିଦାରଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଇ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଭୀଷିକାମୟ ନୀତି ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କରିବାରେ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1861 ମସିହାରେ ସମ୍ବଲପୁରର ତତ୍କାଳୀନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସେନାପତି ଏବଂ ଡେପୁଟି କମିଶନର ମେଜର ଫଷ୍ଟର ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବିଦାୟ ନେବା ବେଳେ ନିଜକୁ ଜଣେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଶାସକ ରୂପେ ପ୍ରମାଣିତ କଲେ। ମେଜର ଫଷ୍ଟର ବିଦାୟ ପରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କୋହଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ମେଜର ଇମ୍ପେ ଏବଂ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଚକ୍ଷଣ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ସେ କହିଥିଲେ ତମେମାନେ ଯଦି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବ ତେବେ ତମକୁ କିଛି କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସରେ ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବକୁ ଦେଖି ଏକ ପ୍ରକାର ବିବଶ ହେଇ ଶେଷରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଯାହାକି ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି କୁନ୍ଦଲ ସିଂ। ଏତଦବ୍ୟତୀତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବନ୍ଦୀ ହେଲା ପରେ ଆସୁନି ଭଏସଟା ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସିକି କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ। ଭଏସଟା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଆସୁନି, ଭଲ କ୍ଲିୟର ଆସୁନି କିଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ଶୁଭିଲା? ଶୁଭିଲା ଆଜ୍ଞା? ଆସୁନି ଶୁଣା ହଉଛି ଟିକେ ସ୍ପିକର ଟା ନହେଲେ ଅନ୍ କଲେ ହବ। ହଉ ସ୍ପିକର ଅନ୍। ହ୍ୟାଲୋ, ଶୁଭୁଛି? ହଁ ଶୁଭୁଛି। ଶୁଭୁଛି ଆଜ୍ଞା? ହଁ ଏବେ ଠିକ ଅଛି। ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଭିଲା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏବେ ହଁ ଶୁଣିଲା ସାର୍। ଠିକ ଅଛି। ହଁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା। ପ୍ରଥମେ ରାୟପୁରରେ ରଖାଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିବାର ଆଦେଶ ଦେଲା, ଇଂରେଜ ମାନେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦିଆଗଲା ସୁଦୂର ଦେବ୍ରିଗଡ଼, ସୁଦୂର ଅସିରଗଡ଼ ଦୁର୍ଗକୁ ଏବଂ ସେହିଠାରେ ସେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ 1884 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 28 ତାରିଖ ଦିନ। କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଏକ ଆଶା ସମ୍ବଲପୁର ବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଆଶାରେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଭାରତ ସ୍ଵାଧୀନ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ସ୍ଵାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବା। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆଜି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁଛେ, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା କହୁଛେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଏକ କ୍ଲାସିକ ଭାଷା ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ତାର ପଛରେ ଯଦି ଆମେ ଇତିହାସ ଦେଖିବା ତେବେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ଦିନେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବିଲୋପ କରିଦେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 4 ଭାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେଇ 4 ଭାଗ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ଏହି ସମ୍ବଲପୁର ନାଗପୁର ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ ସେମାନେ ମିଶେଇ ଦେଇ ହିନ୍ଦୀକୁ ମାତୃଭାଷା ରୂପରେ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସୁଦୂର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଆମର ଲର୍ଡ କର୍ଜନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା ଯିଏକି ପୁରୁଷ ସିଂହ, ସେ ନାଗପୁରରେ ଚାକିରି କଲା ବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବିଲୁପ୍ତ କରାଯାଇ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାକୁ ମାତୃଭାଷା ରୂପେ
ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କୁ, ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍କଳର ସମସ୍ତ ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କୁ, ଯେମିତିକି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ପ୍ରଭୃତି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସମର୍ଥନ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର 1919 ମସିହାର ପୁରୀ ଅଧିବେଶନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ମାତୃଭାଷା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ତାହା ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ତଥା 1931 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 1 ତାରିଖ ଦିନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପଛରେ ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି, ଯେପରିକି ସମ୍ବଲପୁରର ପଞ୍ଚସଖା, ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କର। ଏହା ସହିତ ଏହି ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟ ଅଂଶ ବିଶେଷ ଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆଣିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଓଡ଼ିଶାକୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବା ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବା। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା ସମ୍ବଲପୁରର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ଭାଗୀରଥୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନୃସିଂହ ଗୁରୁ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଡାକରେ ହୋଇଥିବା ଏ 3 ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଭିତରେ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଯେପରିକି ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ, ପାର୍ବତୀ ଗିରି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ବତୀ ଗିରି ଥିଲେ, ଯିଏକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହ୍ନି କନ୍ୟା ବୋଲି କହିଥାଉ ଏବଂ ସେ ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ବି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଏମାନେ ସବୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିଲା ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 1920 ମସିହା ବଡ଼ଦିନ ଛୁଟିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ସିଂଭୂମି ଜିଲ୍ଲା ଚକ୍ରଧରପୁର ଠାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଅଧିବେଶନରେ କଂଗ୍ରେସର ଅସହଯୋଗ ନୀତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଆଗଲା। ସମ୍ବଲପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର ଚକ୍ରଧରପୁର ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଫେରି 1921 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖ ଦିନ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରାବାସରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କଂଗ୍ରେସର ଅସହଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ସ୍କୁଲ ବର୍ଜନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଏବଂ ପରଦିନ ଛାତ୍ରମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଗଦାନ କଲେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର ହିଁ ପ୍ରଥମ ସ୍କୁଲ ବର୍ଜନ କରିଥିଲା, ଯାହାକି ଏକ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ସମାଚାର କଲିକତାର ପ୍ରମୁଖ ଖବର କାଗଜରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ, ଦେଖ ସୁଦୂର ସମ୍ବଲପୁରର ପିଲାମାନେ ଆଗେଇ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ବାକି ମାନେ ଚୁପ୍ ବସିଛ, ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବର କଥା ଅଟେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲ ବର୍ଜନ ସମ୍ବାଦ ସହରରେ ଚହଳ ପକାଇଦେଲା। ସମ୍ବଲପୁରର ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା, ଦାଶରଥୀ ମିଶ୍ର, ମହେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବର୍ମା, ଲାଦା ଭାଇ ଧରିଆ, ରତନ ସିଂ, ରାମ ପ୍ରତାପ, କୃଷ୍ଣ ବେହେରା, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବେହେରା, ଆନନ୍ଦୀରାମ ଶୁକ୍ଲା ପ୍ରଭୃତି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସହରରେ ଏକ ଜାଗରଣର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ବରଗଡ଼ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଠାରେ ଏହା ତୀବ୍ର ଆକାର ଧାରଣ କରିଥିଲା। ବରଗଡ଼ର ଚତୁର୍ଭୁଜ ଶର୍ମା, ଅତାବିରାର ଦପ୍ତରୀ ନାୟକ, କୁଚିଣ୍ଡାର ଦାଶରଥୀ ମିଶ୍ର, ଭେଡେନର ଘନଶ୍ୟାମ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ପଦମପୁରର ହଜାରୀ ପଟେଲ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଗଠନ କରି ଏହାର ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଏହି ସ୍କୁଲ ବର୍ଜନ ସମ୍ବାଦ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏବଂ ବଙ୍ଗୀୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଡାକତାର ଯୋଗେ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲେ। 17 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାଲିବନ୍ଧା ଘାଟ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ
एक विराट सभा उत्कलमणि गोपबंधु दास को नेतृत्व होइथिला। गोपबंधु दास एथिरे जोग देइथिले। विद्यालय अध्यापक पद त्याग कर पंडित नीलकंठ दास और कॉलेज शिक्षा वर्जन कर आसीथिबा भागीरथी मिश्र को एक शोभा यात्रा अणा जाइथिला एवं सभा सरिबा संगे संगे छात्रवास स्कूल वर्जनकारी छात्र माने पोथीपत्र लुगापटा धरी छात्रवास छाड़ी चली आसीथिले। सेतेबेले डेपुटी मजिस्ट्रेट बालमुकुंद बहिदार एवं सदर थाना ऑफिसर गोपीनाथ दोरा छात्रवास छाड़ी आसुथिबा छात्र मानक नाम टिपी रखुथिले। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन सफलता पई संबलपुर छात्र माने स्वतः प्रवृत्त भाव में जेपरी पदक्षेप ग्रहण कले आंदोलन इतिहास रे ताहा अतुलनीय। तेणु असहयोग आंदोलन प्रथम अग्निशिखा संबलपुर रे प्रज्वलित होइतिला बोली कहा जाय पारिबो। कलिकतारू प्रकाश पाउथिबा द सर्वेंट पत्रिका रे संपादक श्याम सुंदर चक्रवर्ती यह स्वीकार करिथिले। गोपबंधु दास मध्य सत्यवादी प्रेस रो पिलांकु जाय कहिले आज मु चिठी पाइली सुदूर संबलपुर पिलाए हड़ताल करिसंती या परे भी तुमे सही रह तुमर उत्तर पुरुष तुमको कौन कहबे भाभी पारुछ। सरकारी विद्यालय वर्जन करी चली आसीथिबा छात्र मानक शिक्षा अब्याहत रखिबा पई चंद्रशेखर बेहेरा नेतृत्व में स्थानीय फ्रेजर क्लब ठारे एक जातीय विद्यालय प्रतिष्ठा हैला एवं पंडित नीलकंठ दास प्रधान शिक्षक रूपे दायित्व नेले। एही विद्यालय रे प्रथमे शंकर प्रसाद पाढ़ी असद अबतुल्ला एवं बलदेव भैदार को अध्यापना दायित्व प्रदान करा जायतिला। जातीय विद्यालय प्रतिष्ठा द्वारा पश्चिम ओडिशा तथा संबलपुर असहयोग आंदोलन एक प्राण केन्द्र भाव में परिचित है। एठारे उल्लेखयोग्य जे गोपबंधु सत्यवादी स्कूल जातीय स्कूल परिणत होगा आगु संबलपुर रे जातीय विद्यालय प्रतिष्ठा होइथिला। जातीय विद्यालय प्रतिष्ठा रे चंद्रशेखर बेहेरा अदम्य उत्साह तांकु जातीय संग्राम सारथी रूपे प्रतिष्ठित करि पारिथिला। जातीय विद्यालय रे धंदामूलक शिक्षा दिया जाउथिला। सॉरी जातीय विद्यालय रे धंदामूलक शिक्षा प्रदान करा जाउथिला। अन्यान्य पाठ्यक्रम सहित सूता कटा लुगा बुणा बढ़ई काम मध्य शिक्षा प्रदान करा जाउथिला। सहरर अनेक शिक्षित व्यक्ति तथा प्रवृत्त होई विद्यालय रे शिक्षकता करुथिले। जंगल मिस्त्री चरखा निर्माण पई गोरांग मेहर लुगा बुणा पई गजराज नामक जन हरिजन खट दौड़ी तैयारी पई नियुक्त होइथिले। विद्यालय उत्पादित द्रव्य समूह रविवार एवं छुट्टी दिन मानकरे सहर विभिन्न स्थान मानकरे छात्र माने बिक्री करथिले जहाँकि रचनात्मक कार्य थिला एवं स्वाधीनता संग्राम रो एक अंश विशेष थिला आमे समस्ते जानू। पटनायकपड़ा माइनर स्कूल प्रधान शिक्षक श्री पूर्णचंद्र दास, संबलपुर जिला स्कूल सहकारी शिक्षक श्री पीताम्बर चंद्र दे, पॉलिटिकल एजेंट ऑफिसर किरानी महाराष्ट्र निवासी श्री गोविंद सच्चिदानंद राव एवं बरगढ़ डेपुटी मजिस्ट्रेट ख्यातनाम नेता गोपबंधु चौधरी चाकरी छाड़ा पर स्वाधीनता आंदोलन में आजीवन व्रती होते। अन्य समस्ते से संबलपुर को कर्मक्षेत्र रूपे बाछी नहीं। श्री पूर्णचंद्र दास किसी दिन पर जन्मस्थली पुरी को चली जाई शक्ति नामक एक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाश करथिले। असहयोग आंदोलन में संबलपुर जिलार अन्य अंचल जनजागरण देखा देइथिला। तालपटियार चिंतामणि पुजारी, झारसुगुड़ार महावीर सिंह, बरपालीर भागीरथी पट्टनायक, मानपुर जशवंत भोई मध्य उत्साहित होई ए आंदोलन में जोग देइथिले। संबलपुर युवक मानक मध्य लक्ष्मीनारायण मिश्र, नृसिंह गुरु, बेणीमाधव सुपकार नाम उल्लेखयोग्य अटे। 1922 मसीह चोरी चोरा घटना पर महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन प्रत्यक्ष भाव में प्रत्याहार कले निज गठनमूलक कार्य यथा स्वराज्य पांठि संग्रह, स्वदेशी द्रव्य व्यवहार, सूता कटा, निरक्षरता दूरीकरण, शिक्षार प्रसारण, निशा निवारण एवं अस्पृश्यता निवारण प्रभृति कार्यक्रम को हाथ को नेले, जहाँकि संबलपुर अंचल
व्यापक भाव में व्यापी जाइथिला। महात्मा गांधी गठनमूलक कार्य विशेषकर 1925 मसीह चरखा सूता काटिबा और खदड़ लुगा बुणवा उपर आधारित थिला। या परे परे खदड़ भारतर जातीय पोशाक मान्यता लाभ करिथिला। संबलपुर खदी आंदोलन वस्तुत 1922 रु आरंभ होइतिला एवं 1925 रे यही केन्द्र मानकर संख्या वृद्धि पाइथिला। जिल्लार प्राय समस्त कर्मकर्ता पंचपड़ा मोटा खदड़ पिंधुथिले। पंचपड़ार मोटा खदड़ पिंधुथिले। खदी आंदोलन को लोकप्रिय करने गांधी 1925 रु भारत विभिन्न अंचल गस्त करते। यही परिप्रेक्षी रे 1928 मसीहा डिसेम्बर 13 तारीख महात्मा गांधी कस्तूरबा सहित संबलपुर आगमन कर एक उल्लेखनीय घटना अटे। से यही आगमन रे चंद्रशेखर बेहेरा आतिथ्य स्वीकार करते। महांतीपड़ा स्थित स्वदेशी वस्त्रालय परिदर्शन करते, जहाँकि वर्तमान राज्यसभा संसद जी थे आमर प्रमिला बहिदार तांको बापा सीटा आरंभ करते। दारिद्र्य दूरीकरण पर खदी और चरखा आंदोलन जे अपरिहार्य एक हृदंगम करने को से जनसाधारण को परामर्श देते। यही समय ही फकीर बेहेरा घर को कांग्रेस आश्रम रूपे घोषणा करा जायतिला। यही आश्रम ही परवर्ती काल में पश्चिम ओडिशा पई कांग्रेस केन्द्र स्थली पलटिथिला। पर्याय क्रमे कपिलेश्वर प्रसाद नंद शिक्षक पदवी त्याग कर दयानंद शतपथी, बामंडार गोपाल पाणिग्राही, बरपाली प्रफुल्ल पट्टनायक और तांको माता जम्बुवती देवी कांग्रेस वार्ताबह होई पश्चिम ओडिशा रे नूतन जागरण सृष्टि करथिले। तापर आसीथिला गांधीजी द्वितीय आंदोलन, जहाँ को आम आईन मान आंदोलन कही बा लवण सत्याग्रह आंदोलन कही। यही आंदोलन में मध्य संबलपुर भूमिका किसी कम नथिला। 1930 मसीहा लवण सत्याग्रह रे मध्य पश्चिम ओडिशा तथा संबलपुर अवदान उल्लेखनीय। मार्च 12 तारीख गांधीजी दांडी यात्रा आरंभ दिन जिला स्कूल छात्र माने स्कूल घर उपरे जातीय पताका उत्तोलन करी स्कूल वर्जन करथिले एवं मंदिर मानकरे गांधी सफलता पाई पूजा अर्चना करथिले। मार्च 16 तारीख रे लक्ष्मी नारायण मिश्र नेतृत्व में बालीबंधा ठारे हेबाकु थिबा साधारण सभा 144 धारा जो हो पारि नथिला। परे परे सेंट पार्क ठारे हड़ताल पाई आह्वान देला बेलू से गिरफ होइथिले। भागीरथी पट्टनायक, दयानंद शतपथी, नृसिंह गुरु, चिंतामणि, दुर्गा गुरु प्रभृति को कोर्ट चालान करा जायतिला। 1930 मसीहा मार्च 31 तारीख रे बरगढ़ जीरा नदी कूल रे एक विराट साधारण सभा अनुष्ठित होइतिला, जेउथिरे लक्ष्मी नारायण मिश्र, नृसिंह गुरु प्रभृति उद्बोधन दे इंचुड़ी रे जोग देवा पई संबलपुर नेता मानकु मनोनीत करने को एक कमिटी गठन करथिले। से अनुसार 4 गोटी पर्याय रे सुधांशु शेखर गुप्ता, दुर्गा प्रसाद गुरु, राम प्रसाद साहू, दयानंद शतपथी, प्रेम शंकर पट्टनायक, महावीर सिंह, शिवदत्त महाराजा, घनश्याम पाणिग्राही, विनायक पाढ़ी, लक्ष्मण गिरी, गौरांग मेहर प्रभृति बहु स्वेच्छासेवी सत्याग्रह जोगदे कारावरण करने संगे संगे कठिन जंत्रणा भोग करथिले। बरगढ़, संबलपुर प्रभृति सहर लवण सत्याग्रह केन्द्रस्थली थिला। यह व्यतीत पश्चिम ओडिशार बरपाली, रेमंडा, पाणीमोरा, समलेईपद प्रभृति पुरपल्ली रे यार उद्दीपना अनुभव होइतिला। महिला मानक योगदान यह आंदोलन एक सफल रूपायन। जम्बुवती देवी नेतृत्व में महिला मानक द्वारा संबलपुर ठारू झारसुगुड़ा पर्यंत पदयात्रा से समय ओडिशा नेतृवर्ग दृष्टि आकर्षण करने संगे संगे अन्य मानक पई शिक्षणीय होइतिला। इंग्रेज सरकार प्रथमे गांधी लुणमरा उपरे विशेष गुरुत्व दे नथिले, मात्र परे परे आंदोलन तीव्रता अनुभव करी दमनमूलक पदक्षेप ग्रहण करथिले। शोभा यात्रा, विक्षोभ प्रदर्शन सबू बेआईन घोषणा करी हजार हजार लोक गिरफ करी जेल पठागला। पुलिस लाठीमाड़ और गुली चालन शह शह मुताहत हेले। गांधीजी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल प्रभृति नेता मैंने गिरफ हेले। संबलपुर लक्ष्मी नारायण मिश्र, दयानंद शतपथी, सुधांशु शेखर गुप्त, महावीर सिंह, लक्ष्मण गिरी, राम प्रसाद सिंह प्रमुख
गिरफ होई जेल गले। आंदोलन परिचालन ପାଇଁ କେହି ନେତା ରହିଲେ ନାହିଁ। आंदोलन स्थगित रहिला वर्षा आगमन हेतु। 1930 मसीहा जून मासरे साइमन कमिशन रिपोर्ट प्रकाश पाइबा परिप्रेक्षी प्रथम गोलटेबुल बैठक डकाଯାଇଥିଲା किंतु एथिरे कौनसी कांग्रेस प्रतिनिधि जोग देई नथिले। आलोचनार सुस्थ वातावरण ପାଇଁ कार्यकारी समितिर सबु सभ्यଙ୍କୁ बिना शर्त खलास करागला एवं 1931 रे गांधी इरविन चुक्ति स्वाक्षरित हैला। ए चुक्ति अनुसार आईन मान्य आंदोलन में संश्लिष्ट सबु राजनैतिक बंदी को मुक्त करदेवा सरकार राजी हेले। समुद्र कूल आदिवासी माने शुल्क न दे ऋण तैयारी करने अधिकार पाइले एवं गांधीजी आईन आंदोलन प्रत्याहार करनेले एवं द्वितीय गोलटेबुल बैठक में जोग देवा राजी हेले। संबलपुर नेता एवं कर्मी माने गांधी इरविन चुक्ति को कांग्रेस एक बड़ विजय बोली मन कले एवं नूतन प्रेरणा और उत्साह रे संगठन काम रे लागी पड़िले। एही समय नारी नेत्री कृष्णा देवी संबलपुर अवस्थान करुथिले। फकीर बेहेरा तांक बरगढ़ स्थित घर को कांग्रेस को दान करथिले एवं कृष्णा देवी सेठारे कांग्रेस ऑफिस उद्घाटन करथिले। भागीरथी पटनायक पत्नी जम्बवती देवी को परदा अंतराल कांग्रेस आंदोलन और सेवा क्षेत्र को आनिबा पई कृष्णा देवी प्रभाव एवं भूमिका प्रशंसनीय। बालीटिक्रा रे फकीर बेहेरा पुत्रवधू गांधर्वी देवी कुकुल्लार कुंज बिहारी पत्नी इला मेहेर आदि से समय कांग्रेस नीति कार्यक्रम रे आकृष्ट हो पड़ी। 1931 मार्च 12 तारिख रे दांडी स्मृति वार्षिकी संबलपुर विपुल उत्साह सहित पालित होता। कृष्णा देवी नेतृत्व में एक शोभा यात्रा तिरंगा पताका नहीं शहर परिक्रमा करने पर गांधी घाट रे एक सभा अनुष्ठित होता। लक्ष्मी नारायण मिश्र भागीरथी पटनायक आदि नेता से दिन विशेषत्व पर उद्बोधन देते। परे परे कृष्णा देवी तत्वावधान में निशा निवारण में पिकेटिंग पौढ़ शिक्षा प्रभृति कार्यक्रम आरंभ है। फल कृष्णा देवी जम्बवती देवी भागीरथी पटनायक सुधांशु शेखर दुर्गा गुरु विनायक पाड़ी और प्रफुल्ल पटनायक प्रभृति गिरफ हेले। परे परे सेमानंकु जामिन रे छाड़ी दियागला। तृतीय गोलटेबुल बैठक में गांधीजी नैराश्य और विफलता भारत में पुणी एक आंदोलन सूत्रपात करिबो बोली आशंका प्रकाश करागला। लॉर्ड विलिंगटन निर्देश में गांधी समेत कांग्रेस कार्यकारी कमिटी सदस्य को गिरफ्त कर जेल में रखागला। संबलपुर आईन मान्य आंदोलन द्वितीय पर्याय 1932 जुलाई आरंभ है। यह लवण सत्याग्रह अपेक्षा अधिक व्यापक और तीव्र थिला। कटकरू कांग्रेस प्रचार पत्र अणाई संबलपुर विभिन्न अंचल में बंटागला एवं मंदिर और अनुष्ठान मानक कांथरे छापी दिगला। नृसिंह गुरु और वृंदावन गुरु प्रचार पत्र बांटिबा अभियोग गिरफ हेले। जुलाई 15 रे प्रफुल्ल पटनायक सदल बेले बरगढ़ एसडीओ ऑफिस भितर पशि एसडीओ चौकी रे जबरदस्ती बसी रहिले। तांको एवं तांको दल को गिरफ करने पुलिस को बेसी समय लगी नथिला। कष्टराम तंती संबलपुर बड़ बजार रे थिबा पुराना प्रसादर राजांकर तेलमखा महल तांको सहयोगी मानक सह अधिकार करिनेले एवं तारी आगरे एक हाथ लेखा बोर्ड झुलाई दी लिखिदेले कष्टराम तंती कांग्रेस कार्यालय। पुलिस द्वारा समस्त गिरफ हेले। सेहीपरि जम्बवती देवी बरपाली बाजार रे प्रचुर विदेशी वस्त्र संग्रह करी तईरे निया लगा देवारु गिरफ हेले। आंदोलन यही पर्याय अंशग्रहण करी संबलपुर शह शह कर्मी एवं नेता जेल जाइथिले। 1933 मसीहा मे मास 8 तारिख दिन गांधी बिना शर्त जेल खलास हेले। से किसी समय पर आंदोलन स्थगित रखी सरकार एक बुझामणा उद्यम कले। संबलपुर अंचल नृसिंह गुरु वृंदावन गुरु महावीर सिंह भागीरथी पटनायक जम्बवती और प्रफुल्ल पटनायक व्यक्तिगत आंदोलन आरंभ कर गिरफ हेले। समस्त को पाटना कैंप जेल को पठाई दिया जायतिला। जम्बवती देवी को भागलपुर सेंट्रल जेल को पठाई दिया जायतिला। सेठारे से ओडिशार नारी नेत्री सरला देवी रहिबार सुजोग पाइथिले। लक्ष्मी नारायण मिश्र बहु आगरू जेल रे 1932 मसीह थिले। तांको प्रथमे हजारीबाग जेल रे रखा जायतिला एवं परे परे से हरेकृष्ण महाताप पाटना कैंप जेल को स्थानांतरित होइथिले। स्वाधीनता आंदोलन मध्य गांधी को अस्पृश्यता दूरीकरण आंदोलन को
ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଚଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କାରଣ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ମତ ଥିଲା ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ରକ୍ଷା କରିହେବ ଯଦି ଭିତରର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଭାରତ ବ୍ୟାପୀ ପରିଭ୍ରମଣ। ତାଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତକୁ ହରିଜନ ଗସ୍ତ କୁହାଯାଏ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହରିଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ସଫଳ ରୂପାୟନ ନୃସିଂହ ଗୁରୁ ପାଇଁ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ୟମରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ କମିଟି ମାନ ଗଠନ କରାଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଗୁରୁଗମ୍ଭୀର ବାଣୀ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲା। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା ଓ ନୃସିଂହ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏକ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ନୃସିଂହ ଗୁରୁଙ୍କ ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ତଥା ହରିଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଯୋଗୁଁ ହରିଜନ ବସ୍ତି ସଫେଇ, ହରିଜନ ଛାତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇବା, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଲେଟ୍ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଭୃତି ଯୋଗାଇ ଦେବା, ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବୃତ୍ତି ଦେବା, ସ୍କୁଲ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଏପରି ସର୍ବୋପରି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଜୋର ଧରିଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁର ସାରା, ଅବିଭକ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ସାରା ସେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା। ପରେ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ତୃତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ଶେଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯାହାର ନାରା ଥିଲା କର ବା ମର। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ 1942 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ମୁମ୍ବାଇଠାରେ କଂଗ୍ରେସର ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନରେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ସହିତ ଏହା ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସମଗ୍ର ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଥିଲେ ଆଉ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ବଲପୁର ବ୍ୟତୀତ ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବିଜେପୁର, ବରପାଲି, ରେମଣ୍ଡା, ପାଣିମୋରା, ବୋଡ଼ାସମ୍ବର, ପଦ୍ମପୁର ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ବରଗଡ଼ର ଘନଶ୍ୟାମ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ତୀର୍ଥବାସୀ ପୁରୋହିତ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବିହାରୀରାମ ତନ୍ତୀ, ସୁଖଦେବ ପ୍ରସାଦ, ରେମଣ୍ଡାର ମଙ୍ଗୁଳୁ ପ୍ରଧାନ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବିଶ୍ୱାଳ, ବଳି ସାହୁ, ପାନିମୋରାର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସାହୁ, ଚମରୁ ପରିଡ଼ା ଏବଂ ବୋଡ଼ାସମ୍ବରରୁ ମାୟାଧର ଶତପଥୀ, ପାରେଶ୍ୱର ସାହୁ ପ୍ରଭୃତି ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇ କାରାବରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଘଟଣା ହେଲା ଯେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗ୍ରାମ ପାଣିମୋରା, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସେଠାରେ ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ସମଗ୍ର ଭାରତକୁ ଥରହର କରିଥିଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭାରତର ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଯେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବିଜେପୁରରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବାରୁ ପୁଲିସର ଲାଠି ଚାଳନାରେ ବହୁ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ପୁରୀ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଥିଲେ। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ବଲପୁର ତଥା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସନ୍ଦେଶ କର ବା ମର ନୀତି ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଉନ୍ମାଦିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନ ପୁରପଲ୍ଲୀକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ବ୍ୟାପକ ଓ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ ଲୁଚି ଛପି ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିଲେ। ସରକାରୀ ଘର ସବୁ ପୋଡ଼ିଦେଲେ, ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଦଲିଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଅନ୍ୟତମ ନେତା ଭାଗୀରଥୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରାଦେଶିକ ନେତାଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ ଦେଇ ଲୁଚି ଛପି କଟକ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରୁ ଫେରି ଧରାପୋଡ଼ି ଜେଲ ଗଲେ। ସେହିପରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଭାନୁଶଙ୍କର ଯୋଶୀ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦିନ ଲୁଚି ରହିବା ପରେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମ୍ବଲପୁର ଭୁଲିଆପଡ଼ାର ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମେହେର, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମେହେର ଓ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମେହେର, ପବିତ୍ର ଦାସ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେବା ଥିଲା ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଘଟଣା। ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖରେ ସେମାନେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଏସଡିଓଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ଗିରଫ ହୋଇ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ବହୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ମକଦ୍ଦମ ଓ ପଞ୍ଚୁମାନେ ସରକାରୀ ଅନୁବନ୍ଧ ତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବହୁ ଗ୍ରାମର ଏପରି ଏକ ସମାନ୍ତରାଳ ଅନୁଶାସନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ବରଗଡ଼ ସବ୍ ଡିଭିଜନର ରେମଣ୍ଡା ଗ୍ରାମବାସୀ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ସାହୁ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ତାକୁ ଏକ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଅତାବିରା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହେଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଭିଯୋଗରେ 16 ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ପାର୍ବତୀ ଗିରିଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ଓ ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରୁ ପାର୍ବତୀ ଗିରି ନିଜେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଧରି ବରଗଡ଼ ଏସଡିଓ କୋର୍ଟରେ ଭିତରେ ପଶି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଚୌକି ଅଧିକାର କରିନେଲେ। ଚେତାବନୀକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି
न करिवारु तांकु गिरफ हेबाकु पड़िथिला एवं से संबलपुर जेल रे बंदी रहिले। आगरु प्रभावती देवी संबलपुर जेल रे बंदी रे थिले। आंदोलन समय संग्रामी भूमिका और शांति समय मार भूमिका ग्रहण करी उभय आज संबलपुर रे स्मरणीय होई रही एक समांतराल अनुशासन और जातीय पताकार उत्तोलन दिगरे पश्चिम ओडिशावासी स्वाधीनता आंदोलन क्षेत्र में देखते एक नूतन दिग दर्शन। स्वाधीनता संग्राम विभिन्न पर्याय संबलपुर छात्र मान भूमिका उल्लेखनीय थिला। 1921 असहयोग आंदोलन संबलपुर जिला स्कूल छात्र माने अग्रणी भूमिका ग्रहण करथिले। 1942 छात्र भारत छाड़ आंदोलन रे बरगढ़ जॉर्ज हाईस्कूल छात्र माने अग्रणी भूमिका ग्रहण करथिले। एही स्कूल छात्र नेता गणनाथ प्रधान निजर सांगठनिक शक्ति एवं नेतृत्व पई एसडीओ सूर्यज्योति मजुमदार दृष्टि आकर्षण करि पारिथिले। संग्रामी मध्य प्रहलाद लाल 1932 हाँ सर टिके समय सरी बसला ना सरी बसला अनुरोध जे किपरि टिके सरी बसला हाँ हाँ सरी बसला हां सर स्वाधीनता संग्राम गोटे मिनिट सर टिके काइंडली सारंतु टिके आ अन्य ना बहुत सुंदर उपस्थापन सर बहुत विशद भाव रे आपण आंदोलन आमे संबलपुर देखबो को पाऊ आ टिके टिके दुई लाइन हां सर कौन सर 1945 मसिया विश्व युद्ध अवसान है। इंग्लैंड रे राजनीतिक परिवर्तन जो क्लीमेंट अटली प्रधानमंत्री हेले एवं से भारत को स्वाधीनता देवा को बद्धपरिकर थिले। एही परिस्थिति रे लॉर्ड माउंटबेटन भारत रा बड़लाट दायित्व ग्रहण कले। परिषद रे ब्रिटिश पार्लियामेंट रे भारत स्वाधीनता आईन उपस्थापित होई गृहीत हैला। फल रे 1947 मसिया अगस्त 15 तारिख रे भारत और पाकिस्तान दुईटी सार्वभौम प्रतिष्ठित है। देशर नूतन अध्याय आरंभ है। तत्संगे संगे संबलपुर अंचल खुशीर लहरी खेलीगला आनंदर लहरी खेलीगला एवं चारिआडे स्वाधीनतार बिगुल बाजिला एवं समस्ते मौज मस्ती कले आनंद उत्सव पालन कले एवं संग्रामी मानक पूजा कले संग्रामी मानक सम्मान प्रदान कले। स्वाधीनता संग्राम इतिहास अति व्यापक तेणु संक्षेप कहवाक चाहिए जड़े इतिहास छात्र भाव विशाल होगा तेणु आपण मान पाखे मु क्षमा प्रार्थना करुछि। नहीं सर क्षमा मांगे कथा जी आपण एडी सुंदर उपस्थापना कले आमे आपण को आउरी अधिक समय देबार कथा सर आ सर आमे बहुत माने आपण को आगडे चिर ऋणी एते सुंदर उपस्थापना कले। आमे माने जानी भी नथिलु जे परी माने संबलपुर लोक मानकर एते माने योगदान अछि एते ताकर बलिदान अछि जे दिन दिन से माने ये जेल रे बिते छंती तापरे जीवन भी दे दी छंती तापरे प्रति माने स्वाधीनता संग्राम रो प्रत्येक ओ माने सोपान रे से माने जोग दै छंती। लवण सत्याग्रह रे भारत छाड़ आंदोलन रे असहयोग आंदोलन रे आईन मान्य आंदोलन रे सब प्रत्येक सोपान ने से माने जोग दैछंती। छात्र मान को ठारू आरंभ करी महिला ठू आरंभ करी प्रत्येक जनता एथिरे पूरा शामिल थिले। आउ ई समस्तंकर योगदान लागि बोली करी समस्तंकर बलिदान लागि आज आमे स्वाधीनतार स्वाद चाखिछु। आउ आमे स्वाधीन भारत रे गुडे शांति रे सकाळ पाइले गुडे स्वाधीन सूर्य देखुछु आउ गुडे स्वतंत्र भाव रे गुडे निश्वास प्रश्वास नै करू आ सेति लगी आमे सबु बेले ऋणी आ एटा आपण हमकु आज बहुत बढ़िया भल भाव रे पूरा आरंभ रु पूरा इतिहास टा कहले जे त माने किपरि से रानी रत्न कुमारी को आरंभ करी पूरा से बहुत सुंदर उपस्थापना एबे सर को कहबी हमर यार सभार परवर्ती कार्यक्रम आरंभ करी। आज्ञा प्रश्नोत्तर वर्तमान प्रश्नोत्तर जदि किछि प्रश्न अछि मनरे एटा तो एते प्रशंसनीय जे प्रश्न बाहरे इतरे हेले भी जदि किछि प्रश्न नाही प्रश्न अछि हां खाली मोर गोटे अनुरोध खाली जे नुवा जेनरेशन जो आसु नुवा पीढ़ी निजर अंचल रो स्वाधीनता संग्राम विषय भल करी जानबार नाही नहीं जानबा सेटा सर बहुत बड़ विषय मुई नेशनल इंटरनेशनल जानछु किंतु निजर अंचल नाही जानबा सेटा एक्चुअली दुखर कथा है जानबार कथा कथा
पूरा पूरा सर निश्चय निश्चय सर मैं एबे दिन गुड छुआ के पचाली कुंजल सिंह कुंजल सिंह के वाला समान नहीं कुंजल पड़ारो छुआटे से कुंजल सिंह के नहीं है तो ये स्मारकी होचे से साइड रे टिके लेखा भी रहबार कथा जे तांकर बाबद रे जेंता कि माने दिल्ली रे आपण जिवे कुतुब मीनार से साइड रे लेखा आइतिसी तो मोर गुटे अनुरोध माने भी विशिष्ट व्यक्ति से माने चाहले ई सब आमे मुई भी केनसे भी जगह रे उपस्थापना करि पारबी जे जेन स्मारकी लक्ष्मीनारायण मिश्र को स्टैच्यू अछि ताके किछि तांकर बाबद रे लेखा रहबार कथा ताके साधारण जनता पढी करी तांकर बाबद रे जानबे आउ भी किछि नुआ खाली सबु जाक नहीं कहबार कथा सबु जाक आमे वीर सुरेंद्र साय को नाम रे समर्पित करछु किछि किछि माधव सिंह नाम रे रहू किछि हटे सिंह को नाम रे रहू किछि जना एयरपोर्ट हला कि स्कूल कॉलेज सो दैट लोक जानबे जे से माने भी गुटे विशिष्ट व्यक्ति आन से माने भी ताकर जीवन दे इ मातृभूमि लागि बोली सेटा भी मोर गुटे ये आउ एबे आमे शेष पर्याय रे आमे पहुंची गलाम सभा कार्य रो आउ परिशेष रे हमर शांति पाठ लगी मैं अनुरोध करी वैकुंठ सर आज